This is the smile that Meena Chaudhary has been waiting for 5 years. The 24-year-old from Nepal's midwestern district of Bardia has been living with a silent suffering. She was living with fistula, a childbirth injury caused by prolonged and obstructed labor. This led to a stage in which she was constantly leaking urine, and the stink from this led her family to confine her to the peripheries of their house. Meena, her husband Ramesh, and their sister-in-law speak of the problem. बाहर निकलने का ऊंचा वहाँ पेशाब चुगना बाहर निकलने का ना जाऊँ घर खाली रहूँ अंदर नहीं जाऊँ घर से बाहर नहीं जाऊँ अब फुहर के ओर से लाज लगना जो तो जाए नहीं सका जब पेशाब चूहा लग देते ने परेशान फेमना एकदम जो तो बैठा लेंगे कमजोर फिर है मने समस्या तो समस्या भयो हुनु पर्यो गोसु लब्दाउनु पर्यो पेशाब से साब अब 4 वर्ष लेगर पेशाब चाहिँ अनि 4 वर्ष अनि 5 नै लाग्न लाग्यो हो त. In Nepal, lack of awareness on maternal health, a low literacy rate, and limited access to health services cause women to suffer unnecessarily. Meena's case is a telling example. There was no skilled birth attendant. She spent more than 24 hours in labor, and there was a lack of basic home care because her husband was working in India. Also, she had been married at an early age. Meena's sister-in-law, who was with her while she was in labor as she lay unconscious, chronicles that night. बैठा यहाँ से लागल तो ले गली शांतिपुर ले गली नहीं तो शांतिपुर के बच्चा नहीं सीख भी कल सीरियस लड़का खई मोल बा भीतर कह कला लड़का नहीं हुई शांतिपुर पे नहीं सीख भी कह कला दस वहाँ से पठा देला राजापुर तो राजापुर गेली ऊंचा सरकारी अस्पताल में ना लेला रही कम से कम लेला रही भी 2-3 घंटा जति 2-3 घंटा जति लेला रही वहाँ राजापुर से अब नहीं सीख भी कह लगल तो नेपाल में ले दस वहाँ से राजापुर से फेरी अस्पताल में ले गई तो फेरी अस्पताल में से उतर लै आप भीतर उतर ले जना हेर लै डॉक्टर हूँ नहीं हेर लगल तो एकदम सीरियस हो गई हूँ हमरा नहीं सीख भी कह लगला अब नर्सिंग होम में ले जाऊँ नर्सिंग होम में ले गई नर्सिंग होम में दस भराना कह के ऑपरेशन करल ऑपरेशन कह के सियाकल टाइप निकाल लेला रहल नहीं से कम कह कर्नाटक कहता तरह शहर लेहल हमरा कहली कि मैं कहूँ कि जहाँ तहाँ ले जाए ऊँचा हो गई मने यहाँ सीरियस हो गई रहे एकदम. In Nepal, with a maternal mortality rate of 281 per 100,000 live births, it's estimated that there are 200 to 400 cases of obstetric fistula, leading to 4,300 prevalent cases today. Since 1987, about 600 women have been operated on with assistance from organizations such as United Nations Population Fund and Women's Rehabilitation Center, WOREC. In 2010, UNFPA Nepal initiated a campaign to end fistula, and Meena is one of the beneficiaries. 24 गते गए थे अनि 24 गते फेरि एक हप्तासम्म होइ बस्यौं एक हप्ता बसेपछि फेरि फर्केर आइहाल्यो थाहै थिएन यो कस्तो के हो त्यही भएर फर्केर आएर थिएँ 7 दिनसम्म त अनि फेरि पैसा बनाएर गयौं त्यही अस्पतालमा अनि त भर्ना सर्ना गरेर अब त पैसा लाग्दैन र निशुल्क सेवा हो त्यही साथीहरु बसे थिए अनि चिन्ता लिनु पर्दैन र अनि मलाई त सन्चो लाग्यो त. However, a portion of population is unaware of this disease. Goma Dahal from WOREC is one of the few counselors who has been traveling throughout Nepal talking about fistula and its prevention. obstetric fistula छ नि त अब यो हामीले एउटा हुनै नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पनि अब काम गरिरहेको छौं हैन. बच्चा जन्मिने अवस्थामा सहयोग पाउने खालको क्रियाकलापहरु हुनु पर्यो हैन. एउटा बालिकालाई सुरुदेखि नै खानपिनमा र स्याहारमा विभेद नगरौं. सानो उमेरमा बिहे नगर्ने अनि सानो उमेरमा बच्चा नजन्माउने र जब गर्भ अवस्था हुन्छ गर्भ अवस्थामा महिलाहरूले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सन्तुलित आहार
त्यसपछि उसले आराम गर्ने कुरादेखि लिएर आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कम्तीमा 4 पटक हैन त्यसमाथि समस्या भयो भने नियमित गर्भ परीक्षण त्यो गराउनु पर्छ। While people like Goma have been talking about fistula, young people in Nepal's remote districts haven't been silent. In the small town of Guleria, a couple of hours from Mina's village, youth groups such as Y Peer, a youth peer education network, are actively engaged in spreading awareness on sexual and reproductive health. 20-year-old Sumitra Paudel and 23-year-old Sanjeev Sharma talks about gender equality, the problems and the preventive measures on saving women's lives during childbirth. यहाँकै नगरपालिकाभित्र भन्ने भयो भने त सबैले फ्यासिलिटी लिन सक्छ हैन तर यहाँदेखि बाहिर बर्दियाको अरू विकट ठाउँहरुमा जाँदाखेरि एम्बुलेन्सहरु सबै ठाउँमा पुग्न सकिरहेको छैन जसले अब जब लेबर पेन भइरा हुन्छ त्यतिबेलै उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा ल्याउन सकिरहेको हुँदैन अनि बिचै बाटोमा उनीहरुको अब ठीक समयमा एक त ल्याक अफ नलेज पनि छ है नलेजहरु राम्रोसँग नभएको हुनाले अझै पनि हामीहरुको सबै दिदी बहिनीहरु चाहिँ जो प्रेग्नेन्ट छ उनीहरु हस्पिटलमा आउन सकिरहेको छैन। प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजन स्वास्थ्य भनेको महिला पुरुष नभइकन एउटा चाहिँ प्रजन स्वास्थ्य चाहिँ हुँदैन त्यसमा चाहिँ महिला र पुरुषको दुईटैको एउटा अहम भूमिका हुन्छ। त्यसमा महिला चाहिँ एउटा गर्भवती रहन्छ भनेपछि त्यो गर्भवती भएको अवस्थामा पुरुषले पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ महिलालाई। अब यहाँ चाहिँ समस्या आउने भनेको कुनै ठाउँमा चाहिँ घर परिवारले बुझ्दिन्न कुनै ठाउँमा चाहिँ पुरुषले नबुझेर नै समस्या आएको हुन्छ महिलालाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अब उले गर्भावस्थामा भएको अवस्थामा चाहिँ उसको चाहिँ स्याहार सुसार भयो घरको काम गर्न नदिने अरू पोषिलो खानाहरूलाई चाहिँ दिने अनि उसँग भनौँ न बेला बेलामा स्वास्थ्य चौकीमा लगेर जाँच गराउने तिनी कामहरू पुरुषले चाहिँ अहम भूमिकाहरू खेल्नुपर्छ। And in Mina's village of Badarpur too, the conversation doesn't end with one woman's treatment. With her husband Ramesh, the couple talks about fistula with their neighbors. They talk about how their lives have improved after the operation. Today, Mina is free of fistula and the couple is happily planning their future. But while Mina has gotten her life back, thousands of other women throughout Nepal might still be suffering in silence.